Shalom semua. Saya berharap setiap dari kita itu dalam keadaan yang baik-baik, sehat, dan yang penting adalah penuh dengan sukacita. Shalom, ihr Lieben. Ich hoffe, jeden von uns geht es uns gut. Ihr seid alle gesund und voller Freude. Apapun masalah yang kita hadapi, biarlah iman kita itu tetap kuat. Egal, was für Probleme oder Herausforderungen wir haben, lasst unsere Glauben stark bleiben. Sebelum kita mendengarkan firman, saya mau kita semua itu mendeklarasikan iman kita. Katakan dengan suara yang lantang sampai telinga kita mendengar, sehingga iman kita bisa bangkit. Bevor wir Gottes Wort hören, lasst uns die Deklaration lesen, laut lesen, damit wir auch selbst hören, damit unsere Herzen auch so in unsere Herzen dann bleiben. Oke, kita bacakan sama-sama. Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God and make disciples. Kita masih di dalam tema yang sama, yaitu bounce back. Wir sind immer noch im selben Thema, nämlich bounce back. Kita semua tahu ya, bounce back atau dalam bahasa Indonesianya itu bisa mantul kembali. Itu disebabkan kalau ada tekanan atau gaya yang menekan ke bawah, gaya lempar ke bawah. Wir alle wissen, dass Zurückprallen oder wieder auf die Beine kommen durch Druck oder durch nach unten auftretende Wurfkraft verursacht wird. Tetapi tidak semua barang itu bisa mantul kembali. Ada beberapa barang kalau kita lempar ke bawah jadinya hancur. Nicht alle Dinge können wieder hochkommen. Sogar es gibt einige Dinge, die tatsächlich zerstört werden. Respon kita terhadap suatu tekanan atau gaya lempar ke bawah ini itu sangat menentukan apakah kita bisa memantul kembali atau sebaliknya kita menjadi hancur. Unsere Reaktion auf Druck ist entscheidend dafür, ob wir uns erhöhen können oder auseinanderfallen. Karena itu, judul khotbah hari ini saya berikan adalah The Right Response. Respon yang bagaimana yang seharusnya kita lakukan di masa-masa tekanan. Der Titel der heutigen Predigt ist Die richtige Reaktion. Welche Art von Reaktion sollten wir in stressigen Zeiten zeigen? Mari kita mulai berpikir kembali ya. Banyak dari anak-anak Tuhan itu mempunyai salah pemikiran. Bahwa kalau sudah jadi anak Tuhan, pasti nggak akan pernah ngalami masalah. Lass uns wieder nachdenken, also darüber nachdenken. Nicht wenige Kinder Gottes haben die falsche Vorstellung, dass sie, wenn sie ein Kind Gottes werden, nie Probleme haben werden. Nah, Tuhan nggak pernah menjanjikan hal ini. Tuhan nggak pernah janji bahwa kita akan bebas dari masalah. Gott hat dies nicht versprochen. Bahkan kalau kita melihat di dalam kehidupan dari beberapa tokoh di dalam Alkitab, seringkali Tuhan dengan sengaja menaruh mereka di dalam keadaan yang tidak menyenangkan. Selbst wenn wir uns das Leben einige Personen in der Bibel ansehen, bringt Gott sie oft absichtlich in eine unangenehme Situation.
Jadi jangan pernah berpikir kalau kita jadi anak Tuhan, maka kita akan tidak pernah mengalami masalah. Also denken wir also nicht, dass wir nie Probleme haben werden, wenn wir Kinder Gottes werden. Manusia itu mempunyai kecenderungan untuk tinggal di dalam kenyamanan. Menschen neigen dazu, in ihrer Komfortzone zu bleiben. Jadi kalau dia merasa aman, dia akan merasa nyaman, dia akan tinggal di dalam zona amannya. Ja, wenn diese Menschen, also wenn wir dann fühlen sich wohl, dann werden wir da bleiben in unserer Komfortzone. Contoh ya, kalau kita pesan makanan aja di restoran yang biasa kita suka di Düsseldorf, Lufung, kita akan selalu pesan A59, G5, dan kita nggak pernah nyoba makanan-makanan yang lain. Wenn wir also als Beispiel, wenn wir bei Lufung oder so essen, wir werden dann normalerweise bestellen die A59 oder welche, die Sylvie? G5. G5. Wir werden dann immer dieselben oder nicht was anderes probieren oder so. Karena hal ini, Tuhan akhirnya sering mengizinkan tekanan itu menggoncangkan masa-masa aman kita. Sehingga rasa nyaman yang kita punyai mulai hilang. Dan kita bisa bergerak ke tempat yang Tuhan mau. Deshalb lässt Gott es zu, dass Druck entsteht, um unseren sicheren Zustand zu erschüttern, sodass das Gefühl von Komfort schwinden zu beginnen und wir uns dorthin bewegen wollen, wo Gott uns haben möchte. Mari kita baca di Ibrani 12 ayat 5-11. Saya bacakan ya. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi, jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya, kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Ayat 10. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Respon yang pertama, kita baca di ayat yang kelima. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Jadi respon yang pertama adalah jangan menganggap enteng dan jangan putus asa. Die erste Reaktion findet sich in Vers 5. Das heißt, nimm es nicht auf die leichte Schulter und verzweifle nicht. Kedua respon ini sepertinya bertolak belakang. Yang satu nganggap enteng, yang satu putus asa. Tetapi sesungguhnya keduanya itu berasal dari akar yang sama, yaitu tidak percaya. Diese beiden ursprünglichen Reaktionen scheinen widersprüchlich zu sein. Die eine nimmt sich auf die leichte Schulter und die andere ist verzweifelt. Aber beide kommen aus derselben Wurzel, nämlich Unglaube. Memandang enteng, kalau di dalam terjemahan New King James Bible, mereka menggunakan kata despise.
Das auf die leichte Schulter nehmen wird in der New King James Bibel als also als verachten übersetzt. Nah, despise ini artinya kalau dalam bahasa Indonesianya itu memandang rendah, memandang hina, atau yang lebih mudahnya sudah sangat-sangat nggak suka atau sudah muak. Oder wird als herabschauen oder als nicht mögen oder stärker als hassen. Nah, jadi ini sudah bukan lagi benci. Kalau benci kita kan ya benci. Tapi kalau sudah despise itu sudah lebih daripada benci. Ist nicht nur hassen, sondern stärker als hassen. Marah dan putus asa sesungguhnya tidak akan memberi keuntungan apapun kepada kita. Masalahnya tetap ada, nggak pernah berubah, malah kitanya akan menjadi stres, kitanya jadi tertekan. Nah, yang ada justru mendatangkan kerugian. Wut und Verzweiflung bringen uns eigentlich keinen Nutzen. Das Problem bleibt bestehen und ändert sich nicht. Es bringt sogar Verluste. Ketika kita marah ya, ketika kita putus asa, maka mulai pikiran kita, hati kita, mata kita, itu akan tertutup oleh semuanya, oleh emosi. Wenn wir wütend oder hoffnungslos sind, werden unsere Augen von Emotionen geschlossen. Kita nggak bisa lagi berpikir secara jernih, kita nggak bisa melihat bahwa itu sesungguhnya adalah kesempatan yang sedang Tuhan berikan. Wir können nicht mehr klar denken. Wir können nicht die Möglichkeit, die Gott uns gegeben hat, nicht sehen. Jadi sekarang kita mau pilih yang mana? Kita mau milih masalah itu sebagai satu beban, problem, atau masalah itu sebagai satu opportunity atau kesempatan yang Tuhan berikan supaya kita bisa naik ke level yang lebih tinggi. Also ist jetzt unsere Entscheidung, Probleme als Lasten oder als Gelegenheit zu sehen, die Gott uns gegeben hat, damit wir auf höheres Niveau aufsteigen können. Ingat deklarasi kita ya, bahwa segala sesuatu yang barusan tadi kita bacakan terjadi untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup kita. Denken wir an unsere Deklaration. Alles geschieht für das Gute in unserem Leben. Mari sekarang kita lihat pada kisah dari Musa. Yang tidak tahu bisa membacanya mulai dari kitab Keluaran, itu adalah kehidupan Musa mulai dari bayi sampai agak besar, dan sampai Ulangan, itu sampai Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Wir sehen die Geschichte von Moses. Diejenigen, die sich nicht kennen, können sie in dem Buch Exodus bis Deuteronomium nachlesen. Musa adalah seorang yang dipilih Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Orang yang sangat dihormati di bangsa Israel bahkan sampai sekarang ini. Ist jemand, der von Gott aus erwählt wurde, die Israeliten aus Ägypten zu führen. Eine Person, die in Israel sogar bis heute noch respektiert wird. Jika kita mau melihat kehidupan dari Musa ya, kehidupan Musa itu dibagi menjadi 3. Das Leben von Mose ist in 3 Abschnitte unterteilt. Hidup di dalam istana Firaun selama 40 tahun. Kemudian dia lari dan hidup di Midian selama 40 tahun. Dan yang terakhir, dia hidup 40 tahun di padang gurun memimpin bangsa Israel. Er lebte 40 Jahre im Palast des Pharaos.
Danach fliehte er und lebte er dann 40 Jahre in Midian. Und die letzten 40 Jahre verbrachte er in der Wüste. Dari hal ini aja ya, kita tuh bisa tahu, kan nggak ada manusia yang hidupnya itu dibagi tiga sedemikian rapinya, selain Musa. Dan kita tahu betul kalau ini bukan Tuhan, tidak mungkin dapat merancang yang sedemikian. Allein an dieser Aufteilung können wir erkennen, dass nur Gott so etwas gestalten kann, so ordentlich in 3 Abschnitte unterteilt. Di dalam istana, karena Musa adalah anak angkat dari putri Firaun, maka otomatis dia mendapat pendidikan yang diperuntukkan untuk sebagai seorang pangeran. Jadi dia dipersiapkan untuk menjadi seorang pemimpin. Da die Tochter des Pharaos Moses als ihren eigenen Sohn annahm, erhielt er im Palast automatisch eine gute Ausbildung, um ein Führer zu werden. Di masa ini, di bagian kehidupan ini, Tuhan sedang mempersiapkan Musa untuk dia bisa mengatur, memanage satu barisan dari bangsa Israel yang cukup besar. Zu dieser Zeit bereitete Gott Moses darauf vor, später die Israeliten zu führen. Menurut saya, kalau Tuhan cuma ingin memakai Musa untuk bisa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, maka hal ini cukup. Dia kan sudah dapat pengetahuan, sudah dapat ilmu, semuanya yang dia butuhkan untuk dia bisa memimpin bangsa Israel. Ich denke, wenn Gott nur gewollt hätte, dass Moses die Israeliten aus Ägypten herausführte, dann hätten die ersten 40 Jahre seines Lebens gereicht. Tetapi Tuhan peduli dan dia begitu peduli dengan Musa. Tuhan gak hanya ingin memakai dia untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, tapi Tuhan ingin juga kehidupan dari Musa itu dimenangkan. Moses lag Gott sehr am Herzen. Daher wollte Gott nicht nur, dass Moses die Israeliten aus Ägypten herausführte, sondern Gott wollte, dass er auch ein erfülltes Leben führen. Karena Tuhan begitu peduli ya dengan Musa, karena itu Musa harus menjalani 40 tahun kedua dari kehidupannya di Midian. Mose muss die zweite 40 Jahre in Midian verbringen. Di Midian, Musa mengalami satu proses kerendahan hati. Dia mungkin awalnya berpikir, aku pangeran, aku bisa memimpin bangsa Israel. Tetapi dia begitu direndahkan. Dia direndahkan sehingga dia punya hati yang begitu lembut. In Midian durchlief Moses ein Prozess der Demut. Der denkt, der ist ein Prinz, ja, aber der wurde aber dann so herabgeschaut von den Leuten. Karena proses ini, maka Musa bisa bersabar menghadapi bangsa Israel yang terus-menerus mengomel, yang terus-menerus memberontak. Sampai kalau kita buka di Bilangan 12 ayat 3, maka Musa disebut orang yang paling lembut hatinya. Durch diesen Prozess hat Moses Geduld gewonnen, also mit Israeliten. Die Israeliten, die weiterhin murrten oder rebellierten, bis wir dann sehen in 4. Mose, Vers 12, 4. Mose 12, Vers 3,
sogar als der sanftmütigste aller Menschen bezeichnet wurde. Di mata manusia, mungkin 40 tahun di Median adalah waktu yang terbuang percuma, tetapi tidak bagi Tuhan. Aus menschlicher Sicht sind vielleicht 40 Jahre in Medien Zeitverschwendung, aber nicht für Gott. Daud harus menunggu 15 tahun untuk menjadi raja di Yehuda. Kemudian dia harus menunggu 7 tahun lagi untuk menjadi raja di Israel. Jadi total 22 tahun Daud harus menunggu. David musste 15 Jahre warten, um König von Juda zu werden. Dann musste er weitere 7 Jahre warten, um König von Israel zu werden. Also insgesamt 22 Jahre. Yusuf harus menunggu 13 tahun dari dia dijual ke Mesir sampai menjadi raja muda. Josef musste 13 Jahre warten, von seinem Verkauf nach Ägypten bis zur Ernennung zum Stellvertreter des Pharaos. Ayo saudara-saudara, kita belum disuruh Tuhan untuk menunggu selama mereka. So never give up. Wir haben noch nicht alle so lange gewartet, wie alle, die da ich schon gesagt habe. So nie aufgeben. Dia tetap Tuhan yang sama, yang penuh kuasa, sanggup mengubah apapun keadaan kita. Der ist noch derselbe Gott, der kann alles ändern. Und mengapa setiap mereka, Daud, Yusuf, kenapa sih harus menunggu dan harus mengalami proses di dalam hidup mereka? Warum musste jeder von ihnen warten und den Prozess in seinem Leben erleben? Mari kita baca lagi di ayat yang ke-11 ya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Dari ayat ini kita mengetahui bahwa hal-hal sulit, masa-masa penantian mereka adalah masa-masa di mana mereka itu sedang dilatih oleh Tuhan. Also lesen wir Vers 11 noch einmal. Von diesem Vers lernen wir, dass schwierige Angelegenheiten oder Zeiten des Wartens Zeiten sind, in denen von Gott Ausdauer gelehrt wird. Di 1 Samuel 17 ayat 34-37, ini adalah pada saat Daud ditanya oleh Saul sebelum Daud maju berperang melawan Goliat. In 1 Samuel 17, Vers 34 bis 37, ist es zu diesem Zeitpunkt, wurde David von Saul nach etwas gefragt, bevor er gegen Goliath kämpfte. Saya bacakan ayat 34. Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya." Ayat 35. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang-orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin. Itu kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Setelah Daud diurapi, Daud tidak langsung menjadi raja, tetapi dia tetap menjadi seorang gembala. Nachdem David gesalbt worden war, wurde er nicht sofort König,
aber er war immer noch ein Hirte. Dalam mengembalakan domba, dia juga nggak lepas dari masalah. Auch beim Schafhüten ist er nicht frei von Problemen. Ini kalau saya akan berpikir ya minimal Tuhan setelah diurapi ya dapat perlakuan istimewa lah. Tapi kenyataannya tidak. Wenn ich es wäre, hätte ich gedacht, ja, zumindest nachdem ich gesalbt worden war, bekäme ich eine Sonderhandlung. Aber in Wirklichkeit, nein. Daud tetap bertemu dengan singa, bertemu dengan beruang, harus bertengkar, harus melindungi domba-dombanya. David kämpfte weiter gegen Löwen und Bären. Und David musste auch noch die Schafen beschützen. Tapi justru karena Daud bertemu dengan singa, Daud bertemu dengan beruang, itu yang melatih dia. Sehingga ketika dia berhadapan dengan Goliat, dia bisa dengan sekali lempar, batu itu sampai ke kepala Goliat. Das Kämpfen mit der Schleuder gegen Löwen und Bären trainierte ihn so, dass als er Goliaths gegenüberstand, mit dem Stein Goliath, also mit einem Wurf, kann er Goliaths Kopf treffen. Kita kan sering ya mendengarkan cerita dari sekolah minggu. Oh, Daud sekali lempar nyampe seakan-akan itu sebagai satu kebetulan, kejadian yang suatu yang kebetulan terjadi. Tapi itu enggak kebetulan. Ada latihan yang Tuhan berikan. Wenn wir in Sonntagsschule hören oder so, dann denken die dann, das ist als Zufall, dass das nur mit einem Wurf kann man direkt so im Kopf treffen, in Goliaths Kopf. Aber das war kein Zufall, sondern er trainierte so. Daud nggak ngomel, dia tetap setia, walaupun dia harus bertemu dengan beruang, dengan singa, dia tetap setia, dan dia bertanggung jawab untuk melakukan bagiannya sebagai gembala domba. Der murrt nicht, der bleibt treu. Und der war verantwortungsvoll gegenüber seiner Arbeit, also seine Aufgaben. Begitu juga kalau kita melihat kehidupan Yusuf. Ketika dia di rumah Potifar, ketika dia di penjara, Yusuf melakukan bagiannya dengan setia dan bertanggung jawab segala apa yang diserahkan kepadanya. Gleiches auch bei Josef. Josef war treu und verantwortungsbewusst in allem, was ihm übertragen wurde. Yusuf nggak ngomel, Yusuf nggak marah, padahal dia sudah melakukan yang terbaik. Tapi tiba-tiba dia harus dipenjara karena difitnah, tapi dia tidak marah, dia tidak ngomel, tapi dia tetap melakukan apa yang terbaik yang bisa dia lakukan. Also Josef murrt nie, beschwert auch nicht, obwohl er schon alles gut, alles sein Bestes gegeben. Dan semuanya itu, kehidupan dia di Potifar, di rumah Potifar, dan juga kehidupannya dia di penjara, semuanya ini, itu melatih Yusuf untuk menjadi seorang pengelola atau manajer yang baik. Also als Josef in Potiphars Haus oder im Gefängnis war, trainierte er, damit er später als einem guten Hausverwalter werden. Jadi bukan suatu kebetulan Yusuf bisa mengatasi 7 tahun masa kelaparan. Ada latihan yang Tuhan berikan sehingga dia mampu mengatasinya. So war es kein Zufall, also das war kein Zufall, dass Josef die 7 Jahre Hungersnot überwinden konnte. Es gibt Übungen.
Respon kedua yang harus kita punyai adalah tetap melakukan dengan setia dan bertanggung jawab. Apa yang ada sekarang, apa yang kita alami sekarang, apa yang kita hadapi, apa yang kita punyai. Die zweite Reaktion, die wir haben müssen, ist weiterhin treu und verantwortungsbewusst mit dem zu sein, was wir jetzt haben, was wir jetzt gerade erleben oder was wir jetzt gerade stellen. Karena kita nggak tahu apa yang kita hadapi sekarang ini, situasi sekarang ini, sesungguhnya itu sedang melatih kita, melatih emosi kita, melatih pengetahuan kita, melatih kemampuan kita, dan yang terpenting, melatih iman kita. Denn wir wissen nicht, dass Gott uns tatsächlich trainiert, unsere Emotionen, unser Wissen, unsere Fähigkeiten und vor allem unsere Glauben. Sehingga ketika nanti apa yang kita impikan, apa yang kita cita-citakan, apa yang kita inginkan diberikan Tuhan, itu tuh menjadi satu kesukaan dan bukannya menjadi lagi raksasa masalah yang baru yang harus kita hadapi. Damit, wenn Gott uns unsere Träume erfüllt, dies zu Freude und nicht zu einem riesigen Problem für uns führt. Seringkali ya orang nggak bisa bersyukur dengan keadaannya dan suka berandai-andai kalau seandainya apa yang saya inginkan ini terjadi, kalau seandainya saya menjadi orang kaya dan sebagainya. Tapi saya mau katakan ya, kalau kita tidak bisa bersyukur dengan keadaan kita sekarang, maka ketika impian kita diberikan sama Tuhan, kita juga tetap nggak bisa bersyukur. Also oft können Menschen für ihre aktuelle Situation nicht dankbar sein und gehen davon aus, dass ihr Leben besser wird, wenn das, was wir wünschen, passiert. Aber ich möchte sagen, wenn wir in unserer aktuellen Situation nicht dankbar sein können, werden wir nicht dankbar sein können, wenn das, worum wir bitten, von Gott gegeben wird. Kenapa? Karena ketika kalau sesuatu yang kita inginkan, kita impikan, kita cita-citakan itu diberikan Tuhan, maka otomatis kita membutuhkan tanggung jawab yang lebih besar lagi. Dan kalau kita nggak siap, maka kita akan akan timbul masalah baru yang lebih besar yang kita nggak bisa hadapi. Denn für größere Dinge ist die Verantwortung auch größer. Wenn wir nicht bereit sind, dann werden neue, größere Probleme auftauchen. Saya mau bagikan ya, tadi pagi itu saya dapat satu lagu. Ini dari Elevation Worship, See a Victory. Lagu ini sangat bagus. Mungkin nggak diterjem. Entschuldigung. Heute Morgen habe ich das Lied See a Victory von Elevation gehört. Saya tahu ya, banyak hal yang terjadi, hal-hal yang berat. Ketika kalau kita menghadapi hal yang berat, mungkin semua akan bilang, ya gampang kalau bilang. Tapi saya mau membagikan lagu ini untuk supaya kita itu kuat, supaya kita itu bisa mempunyai iman. Ich weiß, es ist nicht einfach, sich mit schwierigen Dingen oder Sachen auseinanderzusetzen. Aber ich hoffe, durch dieses Lied, also was ich heute mit euch teile, ihr werdet alle durch dieses Lied gestärkt. Saya akan bacakan ya bahasa Inggris, lalu saya akan terjemahkan. The weapon may be formed, but it won't prosper. Senjata atau persenjataan itu akan dibentuk,
tapi itu tujuannya nggak akan tercapai, nggak akan bisa. When the darkness fall, it won't prevail. Ketika kegelapan itu turun, tapi kegelapan itu tidak akan bisa mengunggulinya, nggak akan bisa memenangkannya. Because the God I serve know only how to triumph. Karena Tuhan yang saya layani hanya tahu satu, bagaimana untuk menjadi menang. My God will never fail. Tuhanku nggak pernah gagal. There's power in the mighty name of Jesus. Ada satu kuasa yang besar di dalam nama Yesus. Every war he wages, he will win. Setiap peperangan yang dia hadapi, yang dia pertaruhkan, dia akan menang. I'm not backing down from any giants, because I know how this story ends. Aku tidak akan mundur dengan semua apapun raksasa yang aku hadapi. Kenapa? Karena saya tahu akhir dari ceritanya. I'm gonna see a victory, for the battle belongs to you, Lord. Aku akan melihat kemenangan karena peperangan itu milik Tuhan. Saudara-saudara, jangan salah, peperangan itu punyanya Tuhan. Dan jika Dia yang berperang, maka kita pasti akan menang. The battle is belong to God. When God fight, nobody can win. You take what the enemy mean for evil and you turn it for good. Tuhan, Engkau mengambil apa yang musuh untuk merancangkan untuk sesuatu yang buruk, sesuatu yang jahat bagi kehidupanku. Tapi Engkau, Tuhan, mengubahnya menjadi hal yang baik. Tahukah saudara-saudara, Tuhan kita itu suka mengendarai sesuatu kemustahilan. Dia suka mengubah kemustahilan menjadi sesuatu yang mungkin. Also, liebe Schwester und Brüder, wisst ihr das, dass unser Gott hat Kontrolle. Er kann alles, was unmöglich ist, wird dann möglich, als möglich. Dia suka membuat satu mujizat. Ingat ya, Yusuf dari di penjara, dia jadi raja. Belum pernah di dalam sejarah seorang narapidana bisa menjadi raja. Unser Gott macht gerne Wunder. Es gibt in der Geschichte nie als ein Gefangener, als Gefangener früher, und dann wurde als König, also als Prinz geworden. Saudara-saudara, saya mau mengingatkan kembali, respon yang harus kita punya supaya kita bisa bounce back. Yang pertama, jangan benci, marah, dan jangan putus asa. Jangan benci, jangan marah, dan jangan putus asa. Ich möchte noch einmal erinnern, die erste Reaktion, die wir für den Bounce back benötigen, ist zuerst nicht hassen, nicht wütend werden oder nicht aufgeben. Dan yang kedua, lakukan dengan setia dan bertanggung jawab apapun yang kita punyai sekarang, apapun yang kita hadapi sekarang ini, walau mungkin kita nggak suka. Und die zweite, bleibt treu und geht verantwortungsbewusst mit dem was jetzt ist, was wir jetzt haben, was wir erleben. Saya encourage ya setiap kita, jangan membuat proses yang Tuhan berikan di dalam hidup kita itu terbuang percuma, menjadi waktu yang sia-sia. Tapi biarlah setiap proses yang Tuhan berikan itu bisa menghasilkan buah-buah yang benar. Ich ermutige jeden von uns, Gottes Prozess in unserem Leben nicht zu einer verschwendeten Zeit zu machen,
sondern durch diesen Prozess würden wir also gute Sachen, gute Früchte bringen. Mari kita semuanya berdoa. Lass uns beten. Tuhan, Kau Tuhan yang baik. Tuhan, Kau tahu setiap daripada kehidupan kami satu persatu, Tuhan. Bukanlah suatu kebetulan, Tuhan. Segala hal terjadi di dalam kehidupan kita. Kehidupan kami semua, Tuhan. Bukan hanya untuk mendatangkan hal yang susah, Tuhan, tapi semuanya itu Kau rancangkan, Tuhan, untuk melatih setiap kita. So, kita bisa bangkit, kita bisa berdiri, kita bisa bangun kembali. Tuhan, Kau memberkati Tuhan setiap jemaat Bapa. Engkau tahu setiap daripada mereka, Tuhan. Apapun yang mereka hadapi saat-saat ini, Tuhan. Masa-masa yang mungkin sulit yang mereka hadapi, Bapa. Tapi biarlah mereka melihatnya itu sebagai satu opportunity. Mereka melihatnya itu sebagai satu kesempatan, di mana mereka bisa, Tuhan, untuk bangkit, untuk naik lebih tinggi ke tempat, Tuhan, yang sudah Engkau sediakan. Biarlah rencana-Mu di dalam kehidupan mereka terjadi. Mereka tetap kuat, Tuhan. Mereka bisa mampu menjalani apa yang mereka harus jalani. Tuhan, Kau yang menguatkan hati mereka. Kau yang menguatkan tangan kaki mereka. Tuhan, biarlah mereka nggak melihat, nggak bergantung kepada apa yang mereka lihat. Nggak bergantung pada apa yang mereka alami saat ini, Tuhan. Because mereka mau percaya, Tuhan. Mereka percaya kepadamu. Mereka trust in you. It's not because apa yang mereka bisa lihat, Tuhan. It's not because what can they see, Tuhan. Tapi apa yang mereka lihat, apa yang mereka percayai berdasarkan firman-Mu. Apa yang Engkau katakan, Tuhan. Apa yang Engkau rencanakan di dalam kehidupan setiap kami. Tuhan, kami mau mengambil, Tuhan. Kami mau memegang apa yang menjadi keinginan-Mu, Tuhan, di dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Engkau Tuhan yang begitu baik. Engkau Tuhan gak pernah merancangkan sesuatu untuk hal yang buruk bagi kami. Tapi Engkau selalu merancangkan yang terbaik. Engkau akan membawa kami naik dan tidak turun. Tuhan, biarlah kami belajar percaya sepenuhnya kepadamu. Belajar gak curiga apapun kepadamu, Tuhan. Tapi belajar, Tuhan, menyerahkan hidup kami, Tuhan. Sehingga ketika proses yang terjadi di dalam hidup kami terjadi, Tuhan, kami bisa jalan, kami bisa berpartner dengan diri-Mu. Kami bukan bermusuhan dengan-Mu, Tuhan, tapi kami bisa berpartner dengan-Mu, Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap apa yang Kau mau, sehingga kami bisa menangkap apa yang Kau ingini, Tuhan. Jadilah rencana-Mu, Tuhan, di dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu. Jadilah apa yang Kau ingini terjadi bagi setiap mereka. Tuhan, mereka akan Kau bawa menjadi anak-anak yang mencintai-Mu, anak-anak yang berpegang. Mereka akan menjadi satu tentara dan melihat bahwa setiap rencana-Mu di dalam kehidupan mereka terjadi. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, berkati setiap anak-anak-Mu, Bapa. Berkati kami semua. Thank you, Lord. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. I sing praises to your name.